السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة اللاعة رعاء الشيء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. يا أيها المؤمنون، إن شاء الله اليوم سوف نتكلم عن الإيمان والإحسان، وهما من مكونات الدين الإسلامي. الأسبوع الماضي قلنا أن الإسلام يتكون من 5 أركان: الشهادة والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولكن على العبد من أجل إكمال دينه المرور من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان، ثم بعد ذلك إلى درجة الإحسان. إذن ما هو الإيمان؟ قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان أن نؤمن بالله. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإيمان أن نؤمن بالملائكة. قال الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الإيمان نؤمن بكتب الله: القرآن والتوراة والإنجيل. الإيمان نؤمن برسل الله من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجة من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر. لا أحد يعلم هذا اليوم، ولو جبريل عليه السلام ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يضيف أمرا هاما إلى الإيمان، ألا وهو الإيمان بقدر خيره وشره. قد كتب الله في اللوح المحفوظ قدرنا، والله سبحانه وتعالى
هو الواحد الذي يمكن أن يغير قدرنا وليس أي أحد غيره. لقد أعطانا سبحانه وتعالى منهاجا وطريقا لاتباعه ألا وهو القرآن الكريم، وقد أعطانا بداية تتمثل في تاريخ ميلادنا ونهاية تتمثل في وفاتنا، وقد أعطانا هبة تتمثل في الأعين من أجل الإبصار، وفي الآذان من أجل الاستماع والإنصات، وفي الفم من أجل التكلم وعيبة العقل من أجل التدبر، واليدين والرجلين من أجل الإمساك والمشي. إذا مشينا في طريق فيه حفرة وأينما ثم وقعنا فيها، فمن هو في نظركم جادر باللوم؟ الله سبحانه وتعالى أو أنفسنا؟ يمكننا القول إنه القدر. فكان هنالك طالب له امتحان في آخر السنة، وقد جد واجتهد من أجل هذا الامتحان، لكنه في يوم الامتحان أصيب بالمرض. في هذا الحالة يمكننا التكلم عن القدر، لأن هذا الطالب أخذ بكل أسباب من أجل النجاح. القدر هو إمكانية الوقوع في طريق رغم أخذ بكل أسباب التي وفرها لنا الله سبحانه وتعالى من خلال هبة السمع والبصر والتفكير إلى آخر ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يحسبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتاب الرزق وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. أما بعد، فما هو الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء ونحن لا نراه. من أجل تنمية إحساننا علينا أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى يرانا، وعمل كل ما في إمكاننا من أجل أن تكون أعمالنا في هذه الدنيا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربة عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وكيف يمكننا أن نكون من المحسنين؟ في علاقتنا مع الوالدين والأقربين يجب علينا أن نكون رحماء معهم. مع الأيتام يجب علينا أن نحميهم وندافع عن حقوقهم.
مع ابن السبيل يجب علينا مساعدتهم في احتياجاتهم ضرورية. مع العمال يجب أن نؤدي عليهم أجرتهم دون أن نبخسهم حقهم. مع الناس يجب أن يكون تعاملنا على أحسن وخير وجه. مع الحيوانات يجب رفق بالحيوان. ومع في عملنا يجب أن نكون مهنيين ومخلصين. الله سبحانه وتعالى حضرنا بأن الإسلام والإيمان والإحسان هم مكونات مشتركة مرتبطة داخل الدين الحنيف. كمثال الكرسي، إذا حذفنا رجلا من أرجل الكرسي فإن هذا الكرسي يقع ويتحطم. قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد. Chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons parlé d'un hadith où Omar radiallahu anhu a dit: un jour, nous étions assis chez l'envoyé de Dieu, et voici que se présenta à nous un homme vêtu d'habits, d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage. Alors que personne d'entre nous le connaissait, il prit alors place en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur les cuisses de celui-ci. Et il dit: Oh Mohammed, informe-moi sur l'islam. L'envoyé de Dieu dit alors: l'islam consiste à ce que tu dois témoigner qu'il n'y ait d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est son envoyé, accomplir la prière rituelle, verser l'aumône, accomplir le jeûne de Ramadan, ainsi que le pèlerinage à la maison d'Allah, si les conditions de voyage le rendent la chose possible. L'étranger lui répondit: tu as dit vrai. Et nous, de nous étonner tant de sa question que de son approbation. Puis il reprit: informe-moi sur la foi. Le prophète répliqua: la foi consiste à ce que tu dois croire à Allah, à ses anges, ses livres, ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire encore à la prédestination touchant le bien et le mal. L'homme lui dit: tu as dit vrai. Et il reprit: fais-moi connaître la vertu. Et le prophète lui répondit: la vertu consiste à adorer Dieu, comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. L'homme lui dit encore: informe-moi sur l'heure du jugement dernier. Et le prophète lui répondit: sur l'heure du jugement, l'interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit: informe-moi sur les signes précurseurs. Et le prophète lui répondit: quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes rivalisés dans l'élévation des constructions. Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai longtemps là, puis le prophète dit: oh Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Je répondis: non. Dieu et son envoyé le savent mieux que moi. C'est l'ange Gabriel. Il est venu vous apprendre votre religion. Alors, Bukhari, pas Muslim. Ya ayyuhal mu'minun, Inch'Allah, nous allons parler aujourd'hui de la foi ainsi que de la vertu, qui sont les compagnons de l'islam. La semaine dernière, nous avions dit que l'islam reposait sur 5 piliers: la shahada, la salat, la zakat, le jeûne de Ramadan et le hajj. Mais pour que l'être humain puisse parfaire et compléter sa religion, il doit passer du musulman, al-muslim, au croyant, al-mu'min. Il doit parfaire donc sa foi et sa vertu. Alors, qu'est-ce que la foi? Allah a dit: Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah, de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future.
ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui le nom de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Donc, la foi, c'est croire en Allah. Allah, l'unique, le seul à être adoré. De croire en ses anges. Allah a dit: quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que celui qui, avec la permission d'Allah, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dit: quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. La foi, c'est de croire en ses livres, le Coran, la Torah et l'Injil, et l'Évangile. La foi, c'est de croire en ses messagers de Adam, alayhi salam, jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient, et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous lui avons guidé, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens du bien. De même, Ismaïl, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. S'ils ont été cités dans le Coran, ce n'est pas pour rien. La foi, c'est de croire au jugement dernier. Personne ne le sait. Quand viendra ce jour? Même pas Jibril, alayhi salam, et pourtant c'est l'ange le plus proche de Dieu, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la créature la plus parfaite de ce monde. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et non circoncis. Je demandais au messager d'Allah: est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble les uns regardant les autres? Il dit: oh Aïcha, la situation sera trop grave pour qu'ils pensent à se regarder. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ce jour-là, il est inimaginable. On ne sait pas quand il viendra, mais il viendra. Dans le hadith où le prophète reçoit Jibril, alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute un élément important à la foi. C'est la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Allah a déjà tout écrit pour nous. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Allah a créé le livre de la prédestinée 50 000 ans avant de créer la terre et les cieux. Et c'est lui qui peut changer notre destinée. Seul lui sait. Il nous a donné un guide, un fil conducteur, qui est le Coran. Il nous a donné un début, une fin, la date de naissance, la date de mort. Il nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, une bouche pour demander, un cerveau pour réfléchir, et des mains et des pieds pour avancer. Nous marchons sur un chemin et on voit un trou et on tombe dedans. Qui, selon vous, avons-nous blâmé? Nous ou Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on peut dire que c'est le destin? Je vois le trou, je marche dedans, est-ce qu'on peut dire que c'est le destin? Un étudiant a un examen en fin d'année, il travaille pour réussir son examen, mais le jour de l'examen, il tombe malade. Alors, on peut parler du destin. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait pour réussir. Mais que la maladie, quand elle le touche, ce n'est pas de son fait, ce n'est pas lui qui l'a décidé. Le destin, c'est quand tu utilises tout ce que Allah t'a donné, et que malgré tout ça, tu tombes dans le trou. Selon Abu Huraira, les idolâtres de Quraysh sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se disputant au sujet du destin. Et c'est alors que fut révélé le verset suivant: le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira: goûtez au contact de Saqar, qui est la chaleur brûlante de l'enfer. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Rapporté par Tirmidhi. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud a dit: lui qui est véridique, le digne d'être cru, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le potentiel créateur, al-khalq,
de chacun de vous est rassemblé en un peu de liquide dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Puis il est une adhérence pendant une période similaire. Puis il est une mâchure pendant une période similaire. Dieu alors mande un ange qui insuffle en lui l'esprit, et à qui sont ordonnées 4 paroles. Écris ce qui lui sera accordé. Al-Rizq, le moment de sa mort, Al-Ajal, ses actions et son sort, qui soit misérable ou heureux. Par Dieu, que nul n'est en droit d'être adoré que lui, l'un d'entre vous accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis l'écrit le précède, il accomplit les actions des gens du feu, et il entre dans le feu. Et un autre d'entre vous accomplit les actions des gens du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le feu, puis l'écrit le précède, il accomplit les actions des gens du bien et les gens du paradis, et il entre au paradis. Rapporté par Bukhari et Muslim. Allah dit très certainement: nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Donc, qu'est-ce que la vertu? Allah voit tout, mais nous, on ne le voit pas. Pour parfaire la vertu, on doit toujours se dire qu'Allah nous voit, et tout faire pour que nos œuvres ici-bas soient belles pour l'au-delà. Allah a dit, tel autre parmi les Bédouins croit en Allah et au jour dernier et prend ce qu'il dépense comme un moyen de se rapprocher d'Allah. Et afin de bénéficier des invocations du messager, c'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah, et Allah les admettra en sa miséricorde, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors comment être vertueux? Envers les parents et les proches, être bon envers eux et miséricordieux. Les orphelins, les protéger et défendre leurs droits. Les voyageurs, les aider dans leurs besoins. Les travailleurs, payer leur salaire. Les gens, se comporter de la bonne manière. Les animaux, il faut les nourrir. Les travailleurs, le travail et se comporter au travail, c'est être dévoué et être professionnel. Allah nous avertit, car l'islam, l'iman et l'ihsan vont ensemble dans notre religion. Ce sont les pieds d'une chaise. Si un des pieds est cassé, c'est toute la chaise qui est cassée, et tout tombe. Et Allah a dit dans la sourate Al-Kahf, dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ceux-là ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لنا وللمؤمنين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا واستغفروه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.